এটা দাও মা। এটা ছাড়ো আরেকবার। হ্যাঁ টিপো। आवाज सुन लो। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर। अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म, वहाँ अपनी धड़कन बिछा दूं जहाँ तू मेरी जान रखे कदम। तेरी रिया आई एम छोड़ी करती है, ये सबको पता है यार तुम पे मरती है। हाय दीदी ভালোই না না দূরে জানা এটা ইসে राखी की डोर ও বাউল मेरी राखी की डोर এই নেক্সটটা দাও এটা তো আচ্ছা তো কোথায় নাচছো এটা? আমাদের কলেজে আছে আগো হ্যাঁ এগুলাতে আছে হ্যাঁ করো মমের ওই চিকেন বানাইছে ওটা ডালতে হবে। খাসো রিয়া যে পড়ে গেছে কারণ না ওটা দিয়ে আরো আছে অনেক হ্যাঁ আছে ইশকিন জ্বালা দিয়া আমি পড়ছি যে তুমি ভিডিও করো। গোলাপি গোলাপি তোর গাল গোলাপি, স্মার্টফোন কিনেছি চল তুলি সেলফি। বন্ধ করে রাখছি সারা খাইছো যেটা ওটা কোথায়? এইদিকে এটাতে তো দিছিস চুপ না ওটা লাগাও কাচের গ্লাসের। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल, तुमसे मिलने। अच्छा ट्राई एक नंबर तुझे कंबर है, चाल शेकी शेकी है किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते। एक नंबर तुझे कंबर है। এগুলো যদি দিয়ে লাইক বাড়ে এইটা 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 আমারটা দেন না রে মাংস রান্না হচ্ছে ভাগানো যাবে না দি নাই কাটো এটা ভালো না মাংসটা খোলাই যাক খোলাবে না নেই যাবে আরে দেখাচ্ছি तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब। पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है तुम, हम अगर पिए तो है हमारा खून और तुम्हारा खून है। আওয়াজগুলো আসবে তো নিগো হয় নাই যেটা ভালো হবে সেটা বলো। কি করো কোনটা এটা? আমি বলতেছি বলো এই যে এটা এটা আর এটা? ফানিটা
থাক, এটাও হয়ে যাক একটু। শুধু যেটা, তোরই চ্যানেলটা এটা। দেখবি, আমারটা দেখবি না কেউ। है बाजार में ताजा खबरें हैं बाजार में हमसे वफा नहीं की हाय हमारे यार ने हद से ज्यादा पागल थे हम जिसके प्यार में তারপরে আমারটা দিবা। ভালোবাসা কেন এত অসহায় বুকে প্রেম মনে আশা নিভে যায় এই পথে আজ আছি একই সাথে কাল যদি মাঝে পথ ভালোবাসা কেন আয় বুকে প্রেম মনে আশা হাতটা নিভে করে যে। যায় এই পথে সাথে এই দেখ এবার করবি না আমি। এই যে হ্যাঁ এটা। একটার মধ্যে সামনে দিচ্ছি না। আমি লাইটটা মোরে অনুরাগে মাঝে ফুলরানি কাছে শিকার কাছে আসতে পারিনি আমি আজও বুঝি মোরে না হবে এটা। হ্যাঁ এটা। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? हमको मारो, हमको তারপরে আমারটা দিবা। আর করতে ভিতরটাও দিবা না। আর এই যে এটা দাও। আর করো। রিয়ার নাচটা দিয়ে দাও। কি? দাঁড়া, রিয়ার একটা দিয়ে দিই। আমার নাচ দেখানো সবাই আছে ওরা। এরকম ইয়ারা ঝগড়া বেলতে গেলাম পয়সা করে দিচ্ছি সব কই টাকা এটাও ছিল এটা অল্পটুকু দিয়ে। এটা না, এটা না, ওটাই তো। ওটাই তো এই যে এটা। হ্যাঁ হ্যালো গাইস, এখন আমরা চলে এসেছি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। হয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, রিয়ার মতো চিল্লাই। কোথায় গেল? আমি করো। আরে আছে পিছনে। এই যেমন নাচে হুম ঘরের ভিতরে না, নাই আর। আচ্ছা এখান থেকে স্টার্ট করো। তারপরে না একবার উঠাতে থাকবে যেগুলো আছে। हाँ जैसे मोहन करे वैसे होला सर के चलो हमरा सैया जी के किनल हसर रे ननद अंता छर के चलो बाबा दिहले टीकावा से होरा हमते जाबो से होरा हमते जाबो बलवा कैसे এগুলো দিয়ে যদি এর এটা না, মধ্যে এটা না, এটা আমারটা ওই বানাও। गाड़ी चाहिए जीवन के सफर में सवारी चाहिए तकदीर है ये मिस्टर की गाड़ी चाहिए पैदल चल रही गाड़ी আওয়াজ করিস না। कांदा दिल धक धक करदा धक 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 ते साडा करदा चूं चैं चैं ते साडा करदा चूं चैं चैं এটাও ভালো लो बना के सो जाओ। कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से आओ कभी हवेली पे পরে যাইতাম জানিস ওটা নাচলে যায়, আমি দেখি না। এটা তো, এটা তো হ্যাঁ। দুপুরবেলা কি খাবে রে? ভাত বিয়েতে যাওয়ার আগে
बना के सोचा कहते आए हम तो परवा चल दरिया किनारे जाएंगे हम भीगे पतंग उड़ाएंगे नमकीन सजा हो जाएंगे प्यार के पेड़ उड़ाएंगे हो प्यार के पेड़ चल दरिया की पतंग না না এটা তো পাশেরটা হ্যাঁ এটা तेरे इंग्लिश बोल के बता देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में यही इंग्लिश फास्ट बोलती है चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 तेरे इंग्लिश बोल के बता আরো আছে আরো গুলো দাও। এই যে तुमको जब से बस देखा तुमको यारा ভুলে গেছি তারপরে देखा तुमको जब से बस देखा तुमको मोम সেই না तेरा अंगना छान कर चोरी करती है